يلا يذنا يمثنا ربح كاداش الزول فلاك يما ربح زول مهدي. الزول فلاك ربح داغن سيت واشولت ان يدير يقرض اطاس يدير ثاني ميرتام قراتي مدني ذا قلاغ ذا ربح داغن كيف يتسكتايت اطاس يجي اطاس يجي لا ذو النار لما بغا ذا كيني ذي موريال ما ديال يحمل هذي شنو يدير يساع تاغوش يدير احد احنا في الاكثر مثل قال انا وزري غير ربح يما ربح اقلاغ يعني نبغى نسل نبغى نمكثي هكاكي السريدة كاكيني يثاغ الشطوح هكاكي يدير ما تساعد كثا الشوق كثا مشطوح كان هكا شويقة كاكي تفرض تاغشتني بضغ الغربة غلطاغ باسكو سا ريزومتي او فون اسميس وين اسميس سليمان بن حراد وين لا شان دو يبغى خمس انترفيو كي في يدير نايس chacune des chansons Nidir c'est un tube. Chacune des chansons c'est un album, c'est un album. Chacune des chansons Nidir c'est un album. Et ما تصرف des fois ما تصرف تاكو محسوبي تو غاشا كوي قشنا تفض بالليك او فون سيق موسيقى ولا ضينا كوي قشنا تفض الا داخليس ثم الغربة الذي الغربة سي مغراوين كوك شنو كني تسنيت مغراوين زيكنيت مورتين كود نكني كوز لي كريمه مثل لا ثاغش تاكي سيرتو تاكي بضغ الغربه غلطه باسكو الغربه دوبي 76 ديال الغربه مي الغربه نيت كلايس فهمامي الغربه نيت كلايس ارمي كان يتوانطل دين سي enfin يتوانطل دينا bon c'est la Rawis qui la décision leur revient. On peut rien dire, on peut rien dire. Alors j'ai essayé de changer un peu, j'ai essayé de changer un peu, dire ça qui n'est pas الغربة غلطة et tout parce que au fond يغلط ماشي ديال الغربة يغلط كوين يظن فهمامي. Alors نغاس يا مضى الغربة غلطة ما تشاكني تولد ولدي غير مرون دا القمرة ورزرغ ويدي خصمني والسنلح ونك غفلة ذي تبيطاري مذللني يميدي فرنسي نطلع لا يتصيف الروحي ندهو سويني تشني ديس فرني تسني دي شفايات النغ تزديد دقولة وننغ تزقير اللهم قال la fin مهدي ماشي c'est d'une douleur incroyable تولد ما ينهت والبعض وحداس quand il y a de la douleur après 6000 لا ينهتكني يسهم روزكني وحداس لا يندر ما يندر لا de douleur c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. في غير نكتب الدرا في حزريط سي واو سي ما تشطاسي دبيض ما تاسي دنيض Voilà. تنمير ثمبرات انا بحاجه ما ركز مع وستن انت كان نفس المره سيرو ديراب لقى الكندا سيرو ديراب سيرو ديراب باك تكاسر كان ياك اغدا وض كان يونو مسلاي يدير لو كنت مغار قماس فلاسني سور في سنيت c'est une يدير كديما c'est une relation fusionnelle. C'est une relation fusionnelle. C'est sa mère, c'est son ami. Je pense que toi la vie de Rushnouira Taslawina, tu rachagé quoi. Ishnoufimmas parce que c'est elle qui donne la vie. Mais la relation Ixakudimas, c'est une relation, c'est l'inimaginable. C'est une relation fusionnelle. C'est son ami
et سميتو غالا كي كما قرات مسكين داين commence à perdre la raison, l'Alzheimer et tout. C'est sa fille. Jusqu'à Yédir, par exemple, l'IMAS, elle n'a pas. Chimara, c'est EPADAGI, CHSLD et tout. CHSLD, Gimas Yédir, c'était à la maison. Je ne suis pas contre. Koulion Tazmertis, mais Yimas Nidir, il aurait pu me tirer une maison de vieux, parce que c'est Zmira là, physiquement. Mais Jets Kouham, c'est lui qui lui changeait les couches. فهمت ما تهضر مسكين تسمق ولا كاكي دي فوا تسوب ليك وملا تهضر مي زرار انت اتيدي طفا كاكيا اسيبدل لي كوش انت شو شفن هذا قيم غرس هذا دي شنو وي oui, la photo Niakoudima, ça reflète Yedir de tous les jours avec sa mère. Alors, on a 5 Kiawa, je pense. Hein. Tu peux toucher qui tu veux, mais pas sa mère. Jusqu'au point où, je vais te faire une confidence. La dernière fois, Yedir, même si vous ثورة مسوبيداتي تسرونا كاكي ودي كاكي رسواب ثورة باسكو شفا مدي خدمك مدي زكنا جيتار ني ناس إنك خاطر نكون ناس القبائل مام ديال الخسارة تماثل فهمتني tu vois la force ني ناس مام ما يزاف سلاق ليسكان مام ما يزاف وليد سوغيرا alors il a قربت sur شي كاكي parce que c'est la relation qu'il a avec sa mère. Mais il a mal pris, surtout mes bovnorimas. Il a mal pris, il d'ailleurs. Il m'a dit que après, il y avait des Français, il faut voir l'Inquisition. Il y a des Français, il faut voir des chutes du Ray. Il y a un écrivain. C'est le Tikdabi. Il faut voir des choses du reste, dit que les leçons, l'histoire va te juger. Après, نهضر كي كيسا كل شهر كي نخبا وين كني بقولت له مورا يبوثي زكا كيس الامور ما يزراش يزدنا كوينا يزرا alors ما في ديم ديالك كي نتاز دافس منبطحه يدير انك خبا وين كني دي بالبري غونكور حسن السني ذا عقل بري غونكور زرا انك خبا وين عقل وين كني دي بالبري غونكور تولاش لا البري غونكور لا البري Bambadis. Il n'y a rien. Mais moi, pour te dire, pour te parler de sa mère, après Zaf, après Khmid qui Guinéide, Mazali, il est tiré du Rawagien. Il est mais bon de naze. Il est mais سوقي كان خدمت ثلاثة قبائل تزافن. إنك سوقي ثلاثة كان خدمت مور القبائل سوقي. سرقمة ثقية يكون سن. إنك تسي إنك j'ai l'impression إنك لو كانت كملة كي je vais déterrer les ossements de ma mère et je m'en vais. Voilà. Parce qu'il m'a ثلاث موت نطل دي ثموت إنك محسوب ما إلا إلا قد يروح ولي جاري خصنا كيما سلاهي ما إلا محسوب إلا قد يفضل كنت ست مورتيني خصنا كيما ست نياوي pour te dire la relation qu'il a avec sa mère فهمت إنك ما إلا روح خصيت مورتيني بون دو ناس سوقي كوان خمسة قبايليت إنك je vais déterrer إنك je vais déterrer les ossements de ma mère et je me casse يا خصنا نسدي تلويث Voilà, mais il a كاكي ما إلاش جوغالنا كاكي ما إلا سالس تقسي كاكي يا با بروبليم سينو هاد نوغال يربح تنبغي يربح عايمة ربح تلميذ تنقرانت تلميذ ولا عكس الحرارة يعني ما مشيتي تحوزك C'est difficile la Mahdi, tu sais, parce qu'il a honté tout. Tu sais, par exemple, c'est fini du Tsoraler d'Yadid Gouhamagi, Tsoraler de Kimdagi, parce qu'il a une chaise Madias Koursenik Tsremia. Après, tu sais, les lieux qu'il a, les restaurants, les lieux les entrevues, l'Olympia, des fois, je l'imagine, et puis je me dis, mais c'est pas possible, même c'est fini, c'est définitif, c'est très dur. C'est très dur comme sentiment, c'est très dur. معك كيما رافع يخصنا زي تلويث يدير انت واش قلت ينس يدير النغار كل يوم ثالثه مره هكا يموت راه يدير قبل لا يعدي او مثلا كريمه
وزرا كان ربح ما زمر ديال غيون ووال. خاطر هذا نداير ديك ما كيسي كان هذا نداير هذا هو كان مسلاي دا مشطوح كان ديال غادي ما زمر غادي نيض. افهم داك وليس الفلوتيست ني البروتون جيرار الفلس يسولف هكا كاول كان مزيان. Oui, je voulais en parler justement, mais خاطر بانت ما قلت الجروب نيكون يدير تورا 4 جيج روحن. Le rendre hommage à Koudin. Gérard, c'est 40 ans de flûte au service de la chanson kabyle, Gérard. Gérard, الهاشمي راح ندم زوارو مسكين. الهاشمي c'était en 2013 je pense. الهاشمي c'était une perte. D'ailleurs, il n'a pas remplacé. C'était une perte irremplaçable. Parce que, mais d'un point de vue musical, parce que je pense que c'est son ami, et dans la composition, c'est dans l'humour. C'est des amis en dehors de la musique, parce qu'il y a les musiciens qui jouent avec lui, mais en dehors de la musique, non. طريقة يتحمو non. فهمتني. C'est le Houari kif. Le Houari, le groupe Aguillak, je pense que c'est le groupe qui a vécu plus de 40 ans ensemble. Et je pense que s'il y a un des orphelins de ce groupe-là, c'est Tariq Aïthamou. Il a cassé au slam d'Amqrani Tariq. Parce que c'est pas facile de voir 40 ans, 50 ans de musique comme ça, des gens avec qui tu as vécu, scène et terre, et ils ont toujours vécu ensemble, et puis c'est un traumatisme pour lui. C'est un traumatisme pour Tarek. Et Gérard يخصص كان له فرق قبيلي. فهمتني؟ دارينا يسيب وسك جيماس إنيس دوماج. Je comprends pas شي تقرا قبيليت. ناس ما تجواق ناس قبيلي في تتسلابوا ناس تهضروا تجواق كيسنا يماس نيدير. Parce que c'est vrai, c'est la douceur, c'est جواقني نجرار, c'est la douceur de l'âme kabyle. C'est la douceur de l'âme kabyle. ما يدوس ندوس جواقني استناد مواقي يفرح يديكر. C'est juste تما دواتون ني. ما سلطوا جواقني بنات نجرار. Ensuite, Amdayer, je pense qu'il a vu Amdayer parce que il se trouve à Soros. Il se trouve à Soros Sakhan, des Français. Et donc, il joue dans le studio. C'est là Nakagi. Mais il a une façon de jouer, mais je sais qu'il y a Amdayer. À l'ancienne, voilà, c'est Amdayer qui est entre les genoux. C'est les Zmeradi ou Takagi. Et quasi c'est qui entre les genoux, après c'est une façon très ancienne de jouer à Amdayer. Et il a fait une chanson yiddish, mais Tinan Chesh Louise. Il Aziz Nam Tassa, voilà. Il Aziz Nam Tassa, c'est la chanson qui est bien Sima parce qu'il y a juste la rythme, parce que je d'aller Digma la Machi Digma, il y a son Siciliera pour monter sur scène, jouer avec lui, surtout dès le CD, mais il joue pas. Mais le connu qu'il y avait quelque chose d'original dans ce jeu, tu dis même si même si voilà, pour te dire que la perfection c'est le piston, sinon c'est يفكي سازال يتزلا تينينس تلمي ثاك مرابح ما اعتدنو غال لما اعتدو شطوح الشوي قرتا كالا ها وزرارة ادنو غال تورا نبدو السنت الوساقيني ادنا عدنا رجمتنا ربح كاداش تلمي ثاك مرابح مثل رجالنا ربح سيت وشولت نيدير أغدا وضع مسلاي أفيدير نيالاس أثونا صوادق ما ربح يثوران كان بدو شكران ناك لا أنا بدو شكران ثوران كان بدو شكران مي أنت كان بدو شكران بس كل مريض alors donc Nax Gilles n'est qu'à entre Nahidri il a fait notre sanitaire. Donc, moi, je voudrais parler de Yidir en dehors de la scène. Mais de forcer la scène. Yidir m'a de forcer la scène. C'est un autre spectacle. C'est un autre spectacle parce que je il a un humour extraordinaire.
Alors ça, puis des fois, tu sais, des fois, de 10 heures, 10 heures, 4 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures du matin, ou de skrar sina, et puis c'est des jeux de mots, c'est de l'histoire familiale. Ça dépend d'abord, voyez, d'abord c'est l'histoire familiale, c'est après après mais vraiment ce qu'il ressent. Ce qu'il ne dit pas, par exemple, en public, mais il se confie. Il se confie, il se lâche quand il est en confiance. Alors, le mec, l'humour, les jeux de mots, c'est un exemple de jeu de mots qu'il fait. Et par exemple, voilà, le mec, il va des Français, qui dit c'est l'autre mot, c'est une mail, c'est حوايج مدينة قلاغ فهمت le sens ما إلا شي حوايج مدينة قلاغ ça veut pas dire قلاغ كاع خفم ما إلا شي حوايج مدينة كنا قلاغ ونزميرارا وني لوا أغد سدور ترى ما إلا شي حوايج مدينة كنا قلاغ أغد سدور ترى ما هذا كنت ربي ça va mec donc il joue comme ça sur les mots بكي دي مقال ما سوى يولي اسكو تفهمها مور تفهم دار après ما تبدا نزمرك ديرو هكا كني ظن هكذا يص هكذا صافي داني زمان كيدوز هكا كيستمثل لي نديك زلام كيسينا سنو تقشطني الكوربو ولا رونار سنو ما نبغى تسمع كينا زعاش ولا كولا كيكو سيد كامك والله ما زراك شو ولا كولا كيل جيرك وسيد كامك après داني زمان كتي وكني ظن دي زمان دي هضر كيجيب فالباب مسوب كومون إلا دي هضر كيجيب فالباب كومون إلا فيني سافي مال اي تو après كينا شفا سي البيرغوريو نين مي ما دي هضر كيجيب البيرغوريو سنوت البيرغوريو مدي ما يقدر كيني ونا بايلا فيني سافيا من البرغوريو لا ملوز مسنا سنا البرغوريو كوم الى فيني سافي مزرا بليك بالزاكيتي ديورانيتو بور ذيك اسندا القرايني صارت صغرى مني نيس صارت مني فكيد كان فكيد البعض الناس ندهر في البرغوريو صارت سنا. Donc c'est tous ces jeux de mots-là, ok. Après la famille, c'est une source intarissable. Les liens de famille, comment il les connaît, où il a loi. Il y a des gens qui s'étonnent. Par exemple, il y a des par exemple, les relations qui nous chemin. Mais c'est normal de rester à un syndicat. Mais les gens مقلق تامور مازيغ d'abord هذه مقلق تامور syndicat c'est normal يديروا ريتسو un syndicat parce qu'ils سن ما يقدر يدير تامور يزمرك يهضر في la toponymie nationale par exemple parce que يقدر يهضر في la toponymie nationale c'est des choses يجدي بنا كنت نسينا la génération qui تجرب نسينا انت كوني la toponymie تدر avec les liens de famille, avec les relations qu'il y a, qui non, ou même si il y a des autres, c'est des instruments, mais il y a des gens qui donc il y a toujours le retour au travail. Et c'est ça, il y a dans ces chansons. C'est toujours le retour au travail. Et le retour au travail, je pense que c'est pour dire que le travail, c'est de tira. التساروس ثلاثة فينا غاد التساروس فينا تقبيلة خورس داينين نتايش يالاس c'est ce qu'on vit tous les jours دايجي تقبيلي ثوري يدير parce que je pense que pour lui تقبيلي c'est une vision du monde c'est une façon de vivre tous les jours c'est une façon de تقبيلي c'est une façon de vivre culturellement et en face de la mort comment on réagit face à la mort comment on réagit face au fait. Si les a chantés, c'est pour dire que nous avons un code, nous avons un mode de vie qui est le nôtre. On veut exister parce que on ne veut pas exister parce qu'on n'est pas quelque chose d'autre. Donc toute cette culture, il l'a chanté, il la vivait. Au fond de lui-même, parce que toi, je ne suis pas arabe, je ne suis pas français. Il était contre tout ça. Il dit, c'est une culture. Je ne veux pas exister parce que je ne suis pas arabe. Je ne veux pas être kabyle parce que je ne suis pas arabe. Je ne veux pas être kabyle parce que je ne suis pas français.
je suis kabyle parce que je suis kabyle, tout simplement. Mhm. Et être kabyle, tout simplement, mais c'est pour dire que nous avons une culture, il faut la préserver. Nous avons un code. Et cette culture-là, cette culture, elle a été imperméable à toutes les invasions. ماشي الساقيه محسوبه الساقاد اذكر غادو غالغ ذا النظام فهمتني شنا يدير إيه الشتاقي كدان اكني دهضر كاكي محسوب يزمر ديال كاكي دي فوا سيريو ماشي حاجه باسكو ميم ليمورنيز سي دو ميم ليمورنيز سي دو سيريو ميم ليمورنيز سي دو سيريو مي ما دو غالك دهضر كاكي محسوب الحراره في قبايليت مي ساجمون ساجمون باسكو يبس هناك je vais t'apprendre quelque chose هناك il faut jamais élever la voix خاص تزافض ما لي مانيفيستاسيون نيكو سوغان تو c'est une force tranquille. Hassan va en parler tout à l'heure. Oui, c'est une force tranquille. Tu sais, quand tu veux, il ne faut élever ni la voix ni le ton. Il faut élever le niveau. Je pense que c'est ce qu'il a fait dans ses chansons. C'est pour ça que je m'appelle Khamen. C'est parce qu'il a élevé le niveau. Machid des souranes, machid de la violence, machid de la rébellion, machid de Slahnana. Donc il a élevé le niveau de Qbaili, c'est pour ça qu'il يقشم d'abord يخمن parce que قبل ديال ce qu'ils appellent l'universel parce que ce qu'ils appellent l'universel ما كان ديال داك تي مورايجي نيفن مي دابور يقشم سيبو تيخمن القبايل قبل ديال l'universel et انك شو باقي يقشم باك سيخمن y compris ودنا نحملات parce que c'est interdit زيك la musique يخمن يدير يكشمس الحلانه يكشمون دوسور سي خمن نون سيلمون بود يحمل تا قبايلي من القبايل ميم ودني يخران تا قبايلي يكشم سي خمن انسان سينا من بعد كاين يروحوا المروك يروحوا فرنسا يروحوا ايطالي سي بور te dire que toute l'intelligence نيدير elle n'est pas que dans ses chansons elle se reflète aussi dans son vécu de tous les jours dans son vécu tous les jours. Par exemple, tu ne vois pas, par exemple, il a une fille, il a un garçon. Comment il se comporte avec sa fille et avec son garçon, il n'y a aucune différence. Aucune. Elle est aussi libre que son frère. Et son frère est aussi libre que sa sœur. Dessine. ماشي كنا محسوب باسكو لان كرا كاكي شنو تيلي مي بوصخه ميك اتونسيون تيلي قال دي ليميت انت لا با دي ليميت فهمتني tout ce qu'il chante il décide d'abord ce guimanis ce khamis ce garaoui c'est imas